رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. له الملك وله الحمد. له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. والله بما تعملون بصير. والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم. فأحسن صوركم وإليه المصير. وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. والله عليم بذات الصدور. والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم. ألم يأتكم. ألم يأتكم. यأती नहीं है, फिर से ध्यान से पढ़ें. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم. فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. عذاب أليم. عذاب أليم. क्या हो रहा है यहाँ पर? इजहार या कलकला? कलकला भी कर रहे हैं. कलकला नहीं होगा लेकिन हो रहा है, ठीक है, तो ना करें. फिर से पढ़ें. फज़ाक़ू. فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا. فقالوا
فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم फिर से ऊंची आवाज से لتنبؤن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها
فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم فإن الله غفور رحيم غفور रहीम यहाँ पे क्या हो रहा है इदगाम विदाउट गुन्ना क्यों गफूरुन के रा पे क्या है गफूरुन के रा पे क्या है तनवीन ठीक है तनवीन के बाद क्या आ रहा है कौन से हरूफ में से यरमलून में से किसके हरूफ हैं ये इदगाम के अदगाम नहीं है इदगाम है ठीक है इदगाम के कौन से हरूफ हैं यरमलून ठीक है तनवीन के बाद क्या आ रहा है रा तो क्या हो रहा है यहाँ पर इदगाम कैसे कर रहे हैं गुन्ने के बगैर करके दिखाएं गफूरुर रहीम और कहाँ पर विदाउट गुन्ना होता है इदगाम इसी आयत में इसकी एक और एग्जांपल है कौन सी अदुव्वल लकुम ठीक है वहां पर भी तनवीन के बाद क्या आ रहा है लाम किस तरह पढ़ेंगे अदुव्वल और कोई हर्फ है लाम और रा पे
गुन्ने के बगैर इदगाम होता है। कब? जब नून साकिन या तनवीन के बाद लाम आए या फिर रा आए तो क्या करेंगे? इदगाम बगैर गुन्ने के। याद करें अमी। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितनह। वल्लाहु इंदहु अज्रुन अज़ीम। वल्लाहु इंदहु अज्रुन अज़ीम। जीम पर क्या हो रहा है? फौरन जवाब दिया करें। अज्रुन अज़ीम। अज्रुन अज़ीम। फत्तकुल्लाह मस्ततअतुम वस्मअू वअतीअू वअन्फिकू। फत्तकुल्लाह मस्ततअतुम वस्मअू वअतीअू वअन्फिकू। मस्ततअतुम मस्ततअतुम फत्तकुल्लाह मस्ततअतुम वस्मअू वअतीअू वअन्फिकू खैरन लिअन्फुसिकुम। 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 वमन यूक़ शुह्ह नफ्सिही फउलाइक हुमुल मुफ्लिहून। 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 इन तुक़रिदुल्लाह क़र्दन हसनन युदाइफ़हु लकुम व यग़फिर लकुम। يضاعفه لكم ويغفر لكم। والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. 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 سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.